ग्रामीण विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए रोजगार बढ़ाने, ज़्यादा मजदूरी और गांव के पूरे विकास के मकसद से VBG रामजी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बताया गया है कि 100 दिन के काम की जगह इस बार 125 दिन के रोजगार का मौका है। साथ ही मजदूरों की मजदूरी में भी बढ़ोतरी हुई है। इस प्रोजेक्ट के जरिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मॉडर्न और डेवलप बनाने के साथ साथ एक डेवलप्ड इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन समारोह पश्चिम बर्धमान जिले के कांकसा ब्लॉक के बिद बिहार ग्राम पंचायत के फूलजोड़ इलाके में आयोजित किया गया। कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी इस प्रोजेक्ट का काम ऑफिशियली शुरू किया गया। उद्घाटन समारोह में दुर्गापुर के सब डिविजनल ऑफिसर कौशिक चटर्जी, VBG रामजी प्रोजेक्ट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अतनु मंडल, कांकसा के BDO सौरभ गुप्ता और एडमिनिस्ट्रेशन के कई अधिकारी मौजूद थे। सब डिविजनल ऑफिसर कौशिक चटर्जी ने इस संबंध में अपने वक्तव्य साझा किए हैं। কাজ করবে তো এইরকম বলা ওরকম নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেখুন আমাদের খুব রিসেন্টলি জনকল্যাণ শিবিরও হয়েছে। জনকল্যাণ শিবিরে মানুষ VBG রামজি নিয়ে জেনেছে। সেখানে আমাদের পঞ্চায়েত লেভেলের ব্লক লেভেলের টিম প্রত্যেক জনকল্যাণ শিবিরের টিমে মানে ক্যাম্পে ছিল। সেখানে অ্যাওয়ারনেস হয়েছে, মানুষজন এসছে এবং অনেক মানুষকে দেখা গেছে উৎসাহী এবং হচ্ছে তারা নতুন করে জব কার্ড চেয়েছে। অনেকের যারা পুরনো জব কার্ড ছিল তারা ভেবেছে হয়তো যে আমাদের VBG রামজিতে কাজ করতে চাই, সেই জন্য আবার জব কার্ডের জন্য এসছে, কিন্তু তাদের জব কার্ড দরকার হয়নি, তাদের পুরনো জব কার্ডই হবে। তারা তাদের যে EKYC আমরা বলছি তাদের সব কিছু রিনিউ করে নিয়ে আমরা নতুন করে স্টার্ট করছি এবং যাদের জব কার্ড নেই তাদের নতুন করে আবার জব কার্ড দেওয়ার হয়ে গেছে, প্রসিডিওরও কমপ্লিট। যারা নতুন করে আবার চেয়েছে সেটা জনকল্যাণ শিবিরে কমপ্লিট হয়েছে। গতকাল থেকে আমাদের VBG রামজি চালু হলো। আপনারা স্যার একটু আগেই বলছিলেন যে 300 BDO সাহেবও বলেছেন 318 স্কিমস, এত স্কিম এবং প্রত্যেকটা সেক্টরে আপনারা দেখুন হেলথের দিকে আছে, যেটা বললাম যে কোনো প্রাইমারি হেলথ সেন্টার যদি ভগ্নদশায় পড়ে থাকে, ভগ্নাবস্থায় পড়ে থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা রেনোভেশন ওখান থেকে করা যেতে পারে। বা ধরুন ক্লিনিং দিক থেকে, এনভায়রনমেন্টাল দিক থেকে এখানে একটা হচ্ছে যেরকম BDO সাহেবই বললেন সেটা হচ্ছে যে প্ল্যান্টেশন করে আমাদের তো প্ল্যান্টেশন সবসময় ইম্পর্ট্যান্ট, গুরুত্বপূর্ণ। এটার সাথে সাথে ওয়েজ ম্যানেজমেন্টের একটা দিক রয়েছে। তো এইটা যেরকম একটা, তার সঙ্গে দেখুন স্কুলের দিক যে অ্যাডিশনাল ক্লাসরুমের কথা বলা হয়েছে, অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলো রিপেয়ার করতে পারবো আমরা। লাগছে আমাদের এতদিন সংসার চালাতে সমস্যা হচ্ছিল? সমস্যা বলতে কিছুটা লাগছিল, এখন যদি কাজটা শুরু হয় আরো ভালো। প্রতিদিন চললে? প্রত্যেক দিন চললে। এখন তো বেতনও বাড়বে শুনছি। কি করে জানবো সেটা বলা যায় নাই, তো তবে হতেও পারে, হলেই ভালো। কি নাম আপনার? কুসুমি মুর্মু। কতটা উৎসাহ দেখছেন? ভালোই তো উৎসাহ আছে, এখানে তো প্রচুর মানুষ এসছেন এবং এখানে একটা ইয়েতে কাজ হচ্ছে, যেটা আগেই কাজটা চালু ছিল সেই কাজটাকে কনভার্ট করা হচ্ছে VBG রামজিতে। শ্রমিকরা ভালোই উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছেন। কত বছর পর আবার চালু হলো, মানে অ্যাক্সিডেন্টটা তো প্রায় কত বছর বন্ধ ছিল? 4 বছর। এখানে তো প্রায় 4 বছর 5 বছরের কাছাকাছি। আর্থিক ওইটা আগের থেকে বেশি? হ্যাঁ, এটা মানে যে ওয়েজ যেটা আছে ওয়েজটা বাড়িয়ে করা হয়েছে 300 টাকা। কাজের ধরন কি একই আছে না এটা পরিবর্তন? আরো অনেক নতুন স্কিমকে এর মধ্যে রাখা হয়েছে। পুরো এর একটা স্কিম লিস্ট আছে, সেই স্কিম লিস্টটা বিভিন্ন সেক্টরে প্রচুর স্কিমকে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে মানে গ্রাম অঞ্চলে যত রকমের স্কিম হতে পারে মোটামুটি সবগুলোই এখানে আছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है।
हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।